السلام عليكم، جيسبر تكونوا رايا. مرحبا بكم معايا في لا فيديو جديده. كما وعدتكم ابري لو دو مودانيزا، اليوم ان شاء الله نشارك معكم كل ما يتعلق بهذا الموقع التركي. الوغ كيفاش تختاروا لي زارتيكل، كيفاش تختاروا لي طاي correspondantes, comment passer des commandes, faire ou la préparer un panier, utiliser des coupons, faire le paiement, suivre la commande تاعكم jusqu'à la livraison. كامل هاد النصائح والمعلومات تبعهم في هذه لا فيديو. قعدوا معايا وما تنساوش تابونيو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. فوالا الوغ تو دابور اللي ما عندوش لابليكاسيون يمشي سور بلاي ستور يكتب مودانيزا ويدير انستالي، واللي عنده بلاي ستور يمشي ديريكتومون لابليكاسيون. فوالا الوغ مودانيزا هو موقع تركي، سي اون بوتيك اون لين ترك فيه اسونسيالمون ملابس محجبات، لكن تلقاو فيه aussi أحذية اكسسوار ملابس اطفال اكسيتيرا. ابري لي تدخلوا ليكون تاع مودانيزا تلقاو لاباج داكوي. الوغ في هذه لاباج داكوي تلقاو فيها كامل التخفيضات ولي كوبون اللي يعرضها هذا الموقع. باغ اكزومبل هنا دايرين jusqu'à 50%. c'est la journée shopping d'hiver. Voilà, كاين لي روب لي موديل que vous allez aimer. voilà يبريزونطيو لكم فيها كامل التخفيضات. باغ اكزومبل لي كوبون هنا دايرين لكم كو بور لا بروميير كوموند. كي ديروا اون بروميير كوموند عندكم ان كوبون دو ريدكسيون دو 15% de remise. voilà uniquement sur le premier achat, c'est-à-dire premier achat يدير لكم la remise. après le premier achat vous ne bénéficiez plus de ce code promo. Le code promo c'est new buy. Voilà. Alors تلقاو aussi الفوق كتبيكم bénéficier de la livraison gratuite sur toutes les commandes supérieures à $40. alors هذه la livraison توليكم gratuite هنا en Algérie à partir d'achat supérieur à $40. c'est-à-dire qui dépasse $40 la livraison يديروها لكم gratuite مجانية. هذه غادي نولي لكم ليها plus tard كي نديرو l'achat. voilà. alors à côté de la page d'accueil on a acheté par catégorie. par exemple catégorie les robes, les hauts, les vêtements extérieurs, les chaussures, hijab, les bas, abaya, ensemble, maillot, etc. les sacs et puis les vêtements d'enfants. on a les marques Rivka qui est une marque très connue, qui a une Benin qui est beaucoup plus connue pour les pantalons. كاين تافين كما اللي ديت من عندهم لا تونيك تاعي. et puis la dernière marque هذه اللي ديت من عندها لا دودون تاعي. voilà هادو ils vont vous faciliter la recherche, c'est-à-dire نتوما راكم تفتشوا على ان sac تدخلوا directement catégorie sac. voilà par exemple comme je sais pas pour des chaussures تدخلوا directement la catégorie des chaussures. voilà هذه تفاسيليتي لكم la recherche. très bien. هذه تحت قدام accueil تلقاو catégorie توجور فيها كامل لي كاتيجوري ولي زارتيكل تاع هذا الموقع. قدام كاتيجوري تلقاو باني. هذه باني توجدوا فيها كاع لي زاشا لي زارتيكل اللي باغيين تشريوهم. باغ اكزومبل انا اللي دايره هنا دو شوسور اون شوسور ديكونتراكتي اي بي دي باسكيت بلانش. très bien. à côté كاين فافوري. alors هذه فافوري غادي تسحقوها بزاف تساعدكم بزاف. علاش؟ باسكو à chaque fois يعجبكم ان ارتيكل ديروا له جيم ان بتي كور تكليكيو عليه غادي تلقاوه في هذه لاباج ولا هذه ليكون فافوري. دو سو فيت هذا لارتيكل باغ اكزومبل $78 جاكم غالي، غادي ديروا له جيم وتتبعوه كابابل لو بري تاعو ينقص، كابابل اون تاي ولا لا تاي تاعك ما تكونش ديسپونيبل تعاود تولي ديسپونيبل. لا ميم شوز بور دوطر ارتيكل، c'est-à-dire غادي يساعدكم في لي زاشا ديالكم باش تشريو افيك لو ميور بري بوسيبل. voilà. à côté de favori تلقاو mon compte. هنا تلقاو كامل لي انفورماسيون تاعكم
اللي غادي ندخلوهم. par exemple les paramètres du compte, le pays, la langue, le devise etc. هنا pour devise ننصحكم ديروا en dollars. علاش؟ باسكو كي ديروا en dinar غادي يبدو لكم des fausses valeurs et des faux prix. علاش؟ باسكو هما كيديروا الشونج يديروا الشونج تاع لا بنك 16 ولا alors que حنا نو نشريو avec 21 22 etc. alors ديروا تاع الدولار وانتوما نعاودو كونفيرتيسيو بوحدكم كما اللي تعرفوا. فوالا لتحت تلقاو مي كوموند كي ديروا اون كوموند. alors تلقاو aussi مي كوموند هنا كامل لي كوموند اللي درتوهم تلقاوهم هنا. انا pour le moment هذا لو كونط جي با دو كوموند فيه. مي كوبون انا pour le moment راه عندي هي نيو باي اللي فهمتكم عليه tout à l'heure. La seule chose اللي باغي نزيدها لكم c'est la date d'expiration, c'est-à-dire هذا le code promo il est valable حتى le 31/7/2022. Maintenant le 31/7/2022 la première ou le premier achat اللي ديروه quel que soit votre achat vous allez avoir une promotion ou une réduction de 15%. Après la date, le code promo il n'est plus valable. Voilà. Alors, mes adresses, mes cartes enregistrées, bon, très bien. Notification, mes offres, pour le moment, j'ai pas d'offres. Vous allez voir, voilà. Très bien. À propos, contrat, etc. Alors, nous lions l'accueil. Voilà. Alors, cliquez sur la promotion. Très bien. Suivant l'article qu'on va retirer, on va cibler la recherche. Par exemple, on va choisir un pantalon. Voilà. Alors, filtrer, non, c'est par marque, par taille, par couleur, etc. Et dit, je cible par exemple un pantalon de la marque Benim en couleur noire en taille 40. Je compte quand même les recherches correspondantes à la demande تاعكم. Voilà. On a trié. Et j'utilise toujours trier par prix croissant. Voilà. Et puis appliquer. Voilà. Alors, les pantalons faits le site, ils commencent à partir de 4,79 $. Un prix pas mal. Voilà. تشوفوا كامل les offres تاعهم. Avec des prix croissants. Je vous هذا à 7,99 $. Voilà. Et puis نتوما تشوفوا اللي يعجبكم. Voilà. Par exemple, يعجبكم هذا. تدخلوا تشوفوا les photos تاعو. Voilà. Très bien. Voilà. Par exemple, on va choisir une tunique. Une tunique. La même chose. Toujours, remarquez, trié par prix croissant. Voilà. Les tuniques qui commencent à partir de 3,99 $. Ça va, des prix raisonnables. Voilà. Je vous le modèle du coup. Là. Par exemple, je puisse comme dit, l'eau, voilà, sur mannequin pour avoir plus d'idées. Voilà. On va voir les robes, par exemple. Alors, les robes, je vous commence à partir de 3,99 $. Je vous l'ai dit, par exemple. Voilà, les chapeaux. Voilà, je vous les photos. Alors, chaque article, je vous une réduction d'abord de 20%, une réduction de 70%. Alors, là, 7,19 $. Très bien. Alors, chaque article, la marque, la couleur, la description, les couleurs, les changements. Voilà, qu'il y en a en noir, qu'il y en a en rouge, en rose fuchsia. Voilà.
Et puis en bas, غادي تلقاو les tailles disponibles. Par exemple, هذه la rose, ça باقي فيها غير 38. On va voir pour la noire, aussi غير 38. Vous voyez, par exemple, si vous êtes de la taille 40, vous allez faire ça. J'aime, taille, bon, 38, ajoutez aux favoris. Et puis à chaque fois, vous consultez, tu vois, est-ce que la taille comme elle est de nouveau disponible, est-ce que le prix Z, etc. Tout à l'heure. Très bien. En bas, vous allez trouver les détails de l'article, la matière, etc. Informations sur le tissu. Elle est à 95% polyester, 5% lycra. Très bien. Donc, غادي نفهمكم حاجة très importante. نفهمكم كيفاش تختاروا la taille تاعكم. Parce que vraiment, la question, elle se répète souvent. ودايما كي نجيو نشريو ما نعرفوش sur des sites ما نعرفوش est-ce que نفدو des tailles اللي موالفين نلبسوهم des tailles. On est toujours perdu parce que تقول لك وحده انا كي نشري حاجه لوكال je fais du 40 نشري حاجه تاع ترك 38 نشري حاجه تاع اسبانيا c'est du 40 ما على بالناش كيفاش اختاروا. الوغ بهذه لا ميثود غادي تختاروا لا طاي اكزاكت تاعكم كي ديروا لا كوموند تاعكم vous êtes sûr de recevoir votre taille. Alors تلقاو هنا mesure de l'article, c'est-à-dire هذا l'article تلقاو la taille 38 تاعو. le tour de poitrine فيها 86 cm, tour de taille 92, tour de hanche 106 et la longueur du devant 125. C'est-à-dire هذا l'article la taille 38 تاعو elle correspond لهادو les mesures. Capable un autre article la taille 38 تاعو non parce que علاش كاين des vêtements يجيو oversize, كاين des vêtements يجيو moulants, كاين des vêtements يجيو entre et entre. Alors c'est pour ça خصنا نتبعو la mesure de l'article. Il y a une mesure de référence. Alors لازم ننصحكم تفدو un rubomètre, mesurer le tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, les trois mesures. Et puis vous allez comparer avec les mesures de l'article. Alors taille 38 à taille 40 زيدو 4 cm في كامل les mesures. Taille 36 par exemple تنقصو 4 cm. Taille 42 زيدو 8 cm. سمعكم ما تفوتوا une taille زيدو 4 cm. Voilà. Alors نتوما غادي par exemple تلقاو un tour de poitrine à 90, un tour de taille à 96, un tour de hanche à 110. C'est-à-dire la taille تاع اللي تفدوها في هذه l'article, في هذا l'article c'est la taille 40. Voilà. Très bien. Pour la longueur du devant, هذه aussi تحتاجوها بزاف. علاش غادي تفدو la longueur بالربومتر من الكتف من l'épaule حتى le bas باش تشوفوا اسكو هذه لا روب غادي تجيكم طويله قصيره ميدي, اسكو لا longueur elle vous convient. في les robes par exemple, les pantalons, في les tuniques par exemple, une tunique تشوفها sur un mannequin تبانلك قصيره تلبسها تينا تجيك طويله. alors بهذه la longueur du devant غادي تدي un article كما اللي تبغيتيه. فوالا. alors هذه حاجه مهمه بزاف وحاجه ما غاديش تلقاوها بارتو. alors تقولوا لي اوكي pour les vêtements عرفنا كيفاش اختاروا les tailles. دروك pour les chaussures. alors pour les chaussures dans mon expérience personnelle j'ai pris ma taille et ben jette soit. Voilà. Alors prenez votre taille, votre pointure les chaussures. Prenez votre pointure. Alors voilà, par exemple par exemple ces baskets j'ai bien maintenant ils sont en promo. Elles sont en promotion à $11,99. Voilà, c'est pour l'article. Il y a les couleurs, en noir, etc., etc. Les pointures disponibles. Par exemple, vous chaussez du 39, prenez du 39. Par exemple, on va former un panier. Par exemple, la tunique. Très bien. Qui est en blanc, en vert et en bleu ciel. La verte, elle est très belle. C'est en vert émeraude, c'est de la marque Rivka.
Voilà, je vous en général. عجبتكم par exemple. شوفوا les détails du dos, les manches, le col, etc. Voilà, très bien. Par exemple, عجبتنا هادي. On va prendre la taille. نوليو toujours la mesure de l'article. Par exemple, هادي tour de poitrine تاعها elle est de 100, c'est-à-dire تجي عريضة شوية في la poitrine, tour de taille 110, tour de hanche 123. Alors vous remarquez بلي la taille 36 تاع هادي و تاع la robe ça tout à l'heure, c'est pas la même chose parce que هادي la tunique elle se porte large. Remarquez حتى في la photo على le mannequin. شوفوا elle est large. Tout l'intérêt تاع la mesure de l'article. Voilà, elle se porte large comme ça. Alors, نتوما تشوفوا par exemple هادي تجيكم تفدو la taille 36 par exemple شفتو بلي زايدة 2 cm 1 cm etc. تفدو la taille 38 à chaque fois كيفاش تشوفوا. Voilà. Alors, par exemple, on va prendre la taille 36. شوفوا la longueur, est-ce que elle nous convient. 78 cm كل وحدة تفد la longueur من l'épaule حتى 78. شوف وين تلحق هذيك هي la tunique وين غادي تلحق لها. Très bien. On va faire ajouter au panier. Très bien. Alors on a le panier تاعي déjà راه فيه des baskets هادو. تنجمو تعاودو تكونسلتيوهم, vous faites des changements ولا etc. Très bien. Alors نوليو le panier. Donc le panier تاعي راه فيه deux articles. Le premier article ce sont des baskets à 15,19 $. Deuxième article 11,99 $. Alors لتحت غادي يديرلكم total avec une petite flèche. Alors cliquez على la petite flèche يديرلكم le détail تاع كامل la commande تاعكم. إلا ديروا l'addition ما بين 15 19 و 11,99 غادي تلقاو 27,18 $. Alors هما d'emblée يوتيليزيو لكم le coupon ولا le code la réduction تاع new buy تاع 15%. هادي. Voilà. Plus les frais de la livraison. Chaque achat a les frais de la livraison. Par exemple, حنا في l'Algérie يحسبوا لكم pour chaque achat, chaque commande 6,99 $. Très bien. Alors, حاجة اللي مهمة وكنت باغية نهضر. Alors هنا si vous remarquez l'achat تاعكم il est de 27,18 $. ياك و le total à payer il est de 30,09 €. علاش parce que la livraison طالعة même le code promo utilisيتوه mais toujours est-il la livraison غالية. كيفاش نإليمينيو هذه la livraison؟ هذيك العفسة اللي شفناها في الأول تاع tout achat dépassant 40 $. كل المشتريات اللي تتعدى 40 $. عندها توصيل مجاني. alors نتوما شوفوا اسكو مازال خاصكم ان autre article راه عجبكم ان autre article زيدوه ووصلوا ل 40 $. mais remarque 40 $ تاع السو توتال ماشي تاع لو توتال. لو سو توتال كما حنا رحنا à 27,18 $. مازال يخصنا pour 40 $ à peu près 13 $. alors par exemple autre chose par exemple هنا code de promo on va automatiquement راهم utiliser les disponibles. تدخلوا هنا si vous ne souhaitez pas utiliser de coupon appliquez هنا voilà طلعت 34,17 $. si vous voulez utiliser un autre coupon تلقاوهم sur Facebook ولا etc. ولا après un premier achat هما يمدوا لكم des codes promo etc. alors appliquez هنا je sais pas des fois on va utiliser il n'est pas valable. Voilà. Des fois, تلقاو des codes promo sur Facebook, etc. Utilisez-les. Par exemple, je vais ajouter new buy. Voilà, appliquer 34 tout 30,09 €. Donc, une fois confirmé tous le panier comme les tailles, les couleurs, etc. Le montant total, vous allez payer.
donc نديرو achat sécurisé. Alors une fois cliquez sur paiement sécurisé غادي تخرج لكم هذه la page. Alors هنا pour adresse vous allez ajouter votre adresse. Voilà la maison, l'adresse, le pays Algérie, la ville. هذه le code postal تاع la poste اللي تابعين ليها. Vous allez cliquer sur enregistrer et continuer. Très bien. Et vous allez choisir le mode de paiement. Généralement on choisit carte de crédit. كي تكليكيو عليها هنا داك مانيش ajouter l'adresse. Vous allez cliquer sur carte de crédit. Vous allez remplir les informations, nom, prénom du propriétaire de la carte de crédit, le mois, c'est-à-dire la péremption de la carte, c'est le mois plus la date. Et قدامها تلقاو CVV اللي هي le numéro de la carte. تلقاو aussi sur la carte de finaliser la commande. Très bien. Une fois finalisé la commande تاعكم يلحقكم الميساج انا هذا هو اللي يحقني نهار اللي شريت لا كوموند تاعي ولا لي زاشا تاعي لي بارطاجيتهم معكم. فوالا كتب لكم فيه لادريس كلشي لي ديتاي دو لا كوموند اكسيتيرا. Très bien. Et les détails de la commande. Voilà, le sous total c'était de 50,80. Voilà, frais de livraison gratuitement. Et la réduction avec le coupon que j'ai utilisé, il était de 10,16. Voilà. Le prix que j'ai payé, il était de 40,64. Après ma commande finalisée, vous recevez le message de confirmation, etc. تروحوا mon compte, mes commandes. Comme ça, vous allez suivre la commande تاعكم وين راها. Est-ce que شركة UPS, est-ce que راهي en Algérie, elle est encore en Turquie, est-ce qu'elle a été emballée, est-ce qu'elle est expédiée, etc., etc., jusqu'à la livraison. Le jour de la livraison, alors c'est شركة UPS هي اللي تتصل بكم pour vous livrer main à main le colis. Vous allez signer et puis c'est tout. Voilà. J'espère que la vidéo تكون فادتكم. اللي عندكم des questions alors خليوهم لي في les commentaires pour vous répondre la prochaine fois. Et puis bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.